episode 41 van dit en dat en waaraf ook nog. In hierdie episode gaan ek 'n bietjie praat oor Nord Stream en NATO en die Oekraïne en daar's 'n paar dinge wat begin lelik raak daar. En dit lyk ook maar vir my asof die EU, NATO en die Amerikaners besig is om paniekerig te raak. Dinge werk nie uit vir hulle nie en dinge loop skeef en uiteindelik lyk dit asof die Europese burgers begin wakker skrik. Daai kabal in Brussels het doeteenvoudig die WEF se instruksies gevolg. Die Amerikaners het die versoeke op die tafel gesit, nie eintlik versoeke nie, instruksies op die tafel gesit en die Europese Unie het dit net blind weggevolg. En nou begin dit duidelik word dat Europa is in 'n helse kakspel. Maar nou ja, begin vandag se ding met hierdie stukkie informasie. Word of the day, Libroid, a cross between a liberal and a hemorrhoid. Both are a pain in the ass. Nou ja, dink maar daaroor, dis wat dit is. Dan is dit hierdie infografiek van NATO. Kyk mooi na daai goed. Kyk mooi. Wat presies gaan daar aan? En dan vra jy vir jouself die vraag af. Wie het vir wie gekoggel hierso? NATO is beslis nie 'n verdedigingsorganisasie nie. Daai ding moet ontbind word. Mass protest against NATO and EU hit Paris streets. The streets of the French capital were thronged with thousands of protesters on Saturday as crowds demand France change its stance on both the EU and NATO. Dubbed the National Meeting of Resistance, the rally saw protesters waving French flags along with banners reading Resistance and Frexit. Nou ja, daar begin dit. En ek het nou ander artikels gelees, die Europeërs leierskap is bekommerd. En ek sien dat meer en meer lande ruk nou hulle army en riot forces uit om die mense te probeer beheer. En dan kom ons nou by die Nord Stream ding. Hierdie is nou maar net 'n infografiek om vir jou te wys hoe hulle dit gedoen het. Maar kyk hierso, hier is foto's van 2015. Images of the lost NATO fuse found directly under the Nord Stream 1 pipe in 2015. Kyk wanneer het hulle al hulle kak begin plant op daai pyp. En dan is hierdie maar net 'n foto om vir jou te wys. Gazprom uncovered NATO explosives as far back as 2015 on the Nord Stream line, reveals Gazprom spokesperson Sergei Kuprenov. Routine inspection found NATO Seafox unmanned underwater vehicle right between the gas pipes, which were blown up last month in an area controlled by US intelligence. Boys, ek het nou baie goed gelees al oor daai Nord Stream ding en wat vir my die mees waansinnigste is die laaste, jongste fok-op wat nou daar aan is. Noorwe en Swede en Duitsland en Finland, hulle ondersoek, hulle sou 'n gesamentlike ondersoek op die pyp gedoen het en toe besluit Swede nee, hulle gaan dit nie meer gesamentlik doen nie, hulle gaan dit alleen doen en hulle maak die sottelike stelling dat hulle kan nie hulle informasie publiek maak nie, want dit is te privaat. Feit van die saak bly, hierdie was 'n goeie uitgewerkte plan van die neokons in Amerika om Europa, veral Duitsland, se industrie te verwoes, want hulle beskou Duitsland as te veel van 'n kompeteerder. My persoonlike opinie is, die Duitsers moet net sê, fuck off met al julle shit, vrede maak met Rusland en hulle bande met Rusland styf vasmaak. Dis hoe hulle land gaan oorleef en, well, ja, ons het nou gesien, NATO en die Amerikaners is glad nie lus om in 'n fight betrokke te raak met Rusland nie. Dan is hier so 'n infografiek van Putin. Made abortion illegal after 12 weeks. Stopped CNN. Stopped Facebook. Built 30,000 churches in 30 years. Taking on LGBTQ. Wants Soros dead or alive.
it's obvious why the left wants you to hate him. Ek sê dit weer, die goeie, oordentlike mense van die Weste skuld vir Putin. Dan is hierdie nou maar sommer net ou Jackson Hinkle, wat hierdie stukkie gepost het. John Bolton, Amerikaanse fucking warmonger. My new article's headline is clear, Putin must go. Now is the time for regime change in Russia. There is no long-term prospect for achieving America's critical long-standing goal of peace and security in Europe without regime change in Russia. En dan wys hy daar, 1700 mense het daai post gelike. En toe sê Hinkle, now is the time for John Bolton to be sent to Guantanamo Bay. Kyk daar, 6000 het dit gelike. En dan kom ons nou by hierdie ene vir Kadyrov. Die Weste beter versigtig wees met hulle regime change kak hoor. As hierdie ou die minister van verdediging word in Rusland en Dmitri Medvedev volg vir Putin op, gaan die Weste kak hoor. Hierdie twee ouens, hulle is nie lus vir speletjies nie. En Kadyrov praat hier oor die ouens wat nou uit Rusland uitgevlug het vir die oproepinstruksies. Put on skirts and take female names. Kadyrov gave 2 pieces of advice to men leaving Russia. I don't understand those who leave their homeland in difficult times and go abroad. I advise such cowards to put on skirts and change their names to women's, although even women in our history had honor. En dis waar. Dan kom ons nou in Britannië. The Mirror. Britain returns to the dark ages. Britons were officially warned of a 3-hour daily power cuts due to gas shortages this winter. Manne, hy ons in die UK hulle is dieper in die kak as wat hulle weet. Hulle wil dit nie erken nie. Maar ons sit met 'n groot probleem en ek het nou baie goed oor dit gelees oor Liz Truss rondspartelery en alles. Die Britte is in deep shit. Gisteraand het ek 'n artikel gelees waar 'n ou gesê die enigste manier om Engeland weer reg te kry is dat hulle moet huis skoonmaak van daai parlement van hulle senators en al die senior staatsamptenare, die hele kabinet, almal moet weggevat word. Almal en hulle moet van scratch af begin, want die goed is vrot. Maar nou ja, dis soos dit is. Nou maar hierdie net wys. Dit was nou een van die goed wat dinges getweet het, Elon Musk getweet het, en wys hom maar net hier in 2012 wat het in die parlementêre verkiesings in Oekraïne gebeur. Nou die blou is die streke wat Rusland ondersteun. En dan kom ons by hierdie ene. Ukrainians killing Ukrainians who want to be part of Russia. It's nothing new, just weird to be glorifying such language as something heroic. How would it be seen if it came from the other side? There are no winners in a war. En dit verwys na 'n klomp artikels en goed wat die laaste ruk verskyn het waar die Oekraïense regering gesteende, we kan amper sê genocide teen Russies sprekendes in Oekraïne aangevoer is. En dan luister nou wat sê hierdie ou. Dan vra die mense hoekom het Putin ingespring en daai mense in die Donbass gaan help. This is the democracy they want us to die in a nuclear holocaust for. We're hunting them down and shooting them like pigs. How the Ukrainians are taking brutal revenge on the collaborators who've betrayed their neighbors and country to the Russians. Boys, daai dan gaan nie gestop word nie, maar hierdie nuwe generaal wat nou daar in charge is, het lyk vir my hy is nie lus om te speel nie. En ons maar nou weer dieselfde ding. Basically daar, a hunt is being declared on collaborators and their life is not protected by law. An advisor to the Interior Ministry. Our intelligence services are eliminating them, shooting them like pigs. En dis wat die Weste ondersteun hoor. Dit is wat die Weste se belastingbetalers voor betaal. En hier in Suid-Afrika is hier ook 'n klomp mense wat vir die Oekraïne cheer. Ek het juist die naweek sien ek 'n fucking post waar hy Ethel Trolle van Action SA die Oekraïners sterkte toewens en hulle verseker dat hulle gaan. What the fuck is dit? Nou is hierdie 'n meme wat maar net vir jou wys wat is werklik aan die gang
in die Oekraïne. Dis 'n vleismeule daai. En die Amerikaners druk daai Oekraïners in daai meule in. En die Oekraïners is te dom om te besef hulle word geplei. En dan sien jy nou nog 'n meme en hy vertel die hele storie hoe word daai Oekraïne opgepomp om die Russe aan te val. Dit gaan nie vir hulle uitwerk nie. Dan wil ek by hierdie ding wys. Dis 'n video wat op Telegram uitgekom het wat wys hoe daai Oekraïense soldate in daai dorpe wat hulle nou teruggevat het van die Russe af, die Russiese mense daar uitmoor. Hierdie was 'n video, ek wou nie daai video hier wys nie, dis skokkend. Daar aan die bokant van daai gat staan die Oekraïense soldate en dan skiet hulle daai mense dood en dan gooi hulle af in daai gat. Dis alles Russies sprekende mense wat in daai gat ingegooi word en hulle dink dit is reg, dit moet so gedoen word. En weer eens, die Weste ondersteun dit, en weer eens, hierdie Suid-Afrikaners wat so cheer vir Zelensky, dit is die soort ding wat julle cheer, en dan kom julle en wil julle bekke rek as daar 'n plaasmoord is. Maar intussen praat julle hierdie kakgoed in die Oekraïne. Julle moet julle koppe laat lees. En dan is nou hierdie, want daar was mos weer gesê, die Russe bombardeer die burgerlike geboue in Kiev en so. Contrary to the Kiev media's claims, a significant number of civilians are injured or killed as a result of the malfunctioning of the Ukrainian air defense system. Thus, one of the images show an air defense missile hurtling towards the ground after an incorrect triggering. Jy kan maar stop en die hele ding lees, maar dit is wat daar aan die gang is. Hulle het nie daai lugafweerstelsels van hulle in stand gehou nie, is ou S300's. En nou malfunction die goed. Ek het 'n ander artikel gelees waar hulle sê 9 uit elke 10 missiele wat deur daai air defense system afgeskiet is, het nie gewerk nie en het tussen hulle eie mense beland. En dan kyk jy nou weer, hier kom nou weer terug oor daai staatsgesubsidieerde moordveldtog teen die Russies sprekende bevolking van die Oekraïne. A district deputy from Ukraine brags to a Ukrainian channel journalist how they killed many Ukrainians they considered to be enemy agents. These people gone missing, he laughs. That guy looks like an ogre and even has a spike club on his desk. No words. Dis waarmee die Russe in die Oekraïne moes deel. En dan hierdie is nogal sterend vir my gewees toe ek dit lees. En vir die van julle wat nou nie weet nie, die Amerikaners is op 'n helse fucking mission om al die NATO-lande op hierdie sogenaamde miracle jet van hulle te kry, die F-35. The fears of the US's allies in East Asia, such as those felt by Japan following North Korea soaring rockets from overhead drills, are amplified by the failures of the American F-35, bought by South Korea, which reports 234 malfunctions with the equipment in a matter of 18 months. En ek het 'n helse klomp artikels gelees van hoe buggy is hierdie jet. En nou is daar 'n ander kakspel, een of ander vital component binne in daai jet. Het hulle nou agtergekom. Hulle kan dit nie maak nie, dis 'n ding wat deur die Chinese vir hulle gemaak word met 'n spesiale materiaal en ek weet nie wat als nie. En nou sit hulle met 'n probleem. Hulle kry nie daai goed uit China uit nie. Maar nou ja, die wêreld luister nie. En dan kyk ons na hierdie en dit met julle nou maar na kyk en vir jouself maar net vra en vir jouself sê jy is eintlik fucking bly. Jy bly nie in Europa nie. Kyk daar. Dis oralsters waar die Amerikaners hulle kernwapens neergeplak het en dan vra jy hoekom is die Russe demoer. En dan kom ons by hierdie shit. En ek wil dit wys, want hy bloody Fakile is mos nou daar in Saudi en hy maak asof hy die fucking myn peanut in die pakkie is daar. Daai Arabiere lag vir hom aan. Ek het baie tyd in Arabië gespandeer. Dis intelligente mense daai hoor. Kan nie dink hoe speel hulle met daai zot. Just visited what used to be a train station in Bayview, Chatsworth. This was stripped 7 years ago and residents have been unable to access trains to get to work. I'm not sure what the point of the 4 security guards are because there's nothing left to steal. Dit is wat die ANC gedoen het aan Suid-Afrika.
Nou hierdie is 'n ding wat al baie jare kom en jy moet dit maar bekyk en vir jouself net sien en miskien maar 'n screenshot van hom vat. This is clearly the shortest, most accurate narrative on South African state of affairs. Could have never been scripted. South Africa is the only country in the world where affirmative action is in favor of the majority who has complete political control. The fact that the political majority requires affirmative action to protect them against 9% majority groups is a testament to the complete failure on their part to build their own wealth-making structures, such that their only solution is to take it from others. Finally, a word recently coined to describe South Africa's current political situation: ineptocracy. A system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing, and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed are rewarded with goods and services paid for by the confiscated wealth of a diminishing number of producers. Dis die reality. En dan weer in Pomlani Majosi, at least 35% of people in sub-Saharan Africa now live below the poverty line, the highest rate in the world, and the region accounts for 60% of all people in extreme poverty. Why is Africa the poorest continent in the world? Maar kyk maar net na ons Suid-Afrikaanse regering en die kabinet en daai klonte wat nou in Saudi-Arabië is, daar moes die braaitste breins in Suid-Afrika moes by daai tafel gesit het in Saudi. Maar hulle sit daar met 'n collection waar ICA is ietsie waaroor gedroom word. Hierdie is nou 'n dingetjie wat ook al baie jare rondloop. Field Marshal Bernard Montgomery. Give me 20 divisions of American soldiers and I will breach Europe. Give me 15 consisting Englishmen and I will advance to the borders of Berlin. Give me 2 divisions of those marvelous fighting Boers and I will remove Germany from the face of the earth. The ANC will take over South Africa without a single shot, but within 20 years, like it always is in Africa, there will be a revolution in South Africa. The Boers will, like they always do, fight with a Bible in the one hand and a rifle in the other, and once again change the history of that country. The American General George, Guts and Glory Patton. The American fight for the free world, the English mostly for honor and glory and medals. The French and Canadian decide too late that they have to participate. The Italians are too scared to fight. The Russians have no choice. The Germans for the fatherland. The Boers, those sons of bitches fight for the hell of it. En dis iets wat hierdie pere van kennis neem hoor. Nou ja, dan is dit nou hierdie ding van hulle, waar sy geantwoord het op Pomlani Majosi, I repeat, every child in South Africa should end the day having a dinner with mum and dad. With mum and dad, not with Gogo only. This thing of breeding children out of wedlock and sending them to Gogos to raise them is disgraceful and harmful. En dan het Helen dit geretweet en sy het gesê, at your request I'm retweeting this, but not because you asked for it, because it's 100% true. South Africans need to hear it. En toe die Twitter wêreld weer op haar kop gekak oor sy breeding kwansies gebruik het, maar wat is dit anders? Dit is 'n breeding program, dit is 'n broeiprogram, teelprogram, wat deur die staat gefinansier word. En dan is nou maar hierdie stukkie, weer hierdie ou wat sê, you give a white man 300 million, he builds a university. You give Panjasi Lesufi 430 million, he sanitizes empty classrooms. You give Zuma 250 million, he builds a pool. The white man is not your problem, it's your own brothers. En dis waar. En dan kom ons op hierdie ene. Dit kon nou eintlik maar net sowel 'n warrefok gewees het. Ek het nou nie vandag vir julle 'n warrefok nie, maar hierdie is 'n goeie warrefok. Those 3 cockhaisies that Cyril Ramaphosa opened, something I didn't notice. The bolt is on the outside, another ANC fuck up. Kyk daar boys, daai skuiwer aan die buitekant van die deur. So as jy daar in is en hulle trek hy skuiwer en as jy gefok, jy sit daar binne. Plus daai deur is onderste bo. Daai gap moes onder gewees het. Maar nou ja, wat kan 'n mens sê? Hierdie is Suid-Afrika and that's it. En daarin, wel, ek is gatvol en moedig vanoggend toe. Maar nou ja, asseblief, like,
subscribe, share die ding en julle moet 'n lekker dag probeer hê.